Hello, my name is Ulfa Nutasari and I will make a video for interpreting final test. Okay, the first I want to interpreting about what is Montessori. Let's start it. Selamat datang Welcome di to pendidikan Montessori Montessori Education. saya. I'm Saya Jesse Jess, McCarthy, and this is dan Montessori ini in adalah 18 Montessori. minutes. A Dan man does ini not just 18 happen. menit, He does not just seorang pria grow tidak like a terjadi flower, begitu saja. said the educator Dia Maria tidak Montessori. hanya tumbuh seperti So what bunga, then goes into kata his healthy pendidik development? Maria How does a Montessori. crying, dependent little boy or Jadi girl apa yang kemudian transform masuk ke into a perkembangan confident, yang independent sehat, young bagaimana man anak or kecil woman? yang menangis One thing tergantung is pada clear. gadis. Having a nurturing environment offers a Menjadi huge pria atau advantage. wanita yang And Maria mandiri Montessori created dan just such a place percaya for children, suatu hal Montessori yang School. jelas. But what is Memiliki lingkungan Montessori? pengasuh menawarkan Today we're going to take a keuntungan look besar at dan what's Maria inside Montessori menciptakan schools. tempat The first seperti thing is an itu idea. untuk anak-anak. Observe, follow Sekolah the child, Montessori, tapi see what actually apa itu interests him, Montessori? instead of Hari going ini off our kita gut akan or on the way melihat things have apa been itu done before. di dalam In sekolah Montessori, Montessori. real time is spent Hal observing pertama children, adalah getting to know them. Dia mengamati, For instance, mengikuti here's a anak, clip of Ruby, melihat 6 apa months yang old, reaching benar-benar for a toy. menarik Take a baginya, minute without alih-alih any judgment keluar to dari just usus observe. kita atau cara hal-hal yang dilakukan sebelum Montessori waktu nyata dihabiskan mengamati anak-anak untuk mengenal mereka. Misalnya, ini klip Ruby berusia 6 bulan meraih mainan, luangkan waktu sebentar tanpa menilai apapun untuk hanya mengamati. I've seen this video hundreds of times, and I still felt a slight urge to help her. Did you? But Ruby never once showed any signs she needed our help. In Montessori, no unnecessary aid is given. We observe first because it helps us to see what children actually need. Which leads us to a second element of Montessori, practical life, activities that help children to take care of themselves. Young children want to be like us adults, to do the things that we do, like dressing themselves, cleaning up messes, cooking. So in Montessori, we help them to do such daily tasks, and impressive results follow. For instance, here's Hazel, age 2, setting the table. Apakah Anda sudah melihat video ini ratusan kali dan saya masih membantunya, tetapi Ruby tidak pernah menunjukkan tanda apapun bahwa dia membutuhkan bantuan. Kami di Montessori bahwa tidak ada bantuan yang tidak perlu diberikan, kami mengamati lebih dulu untuk membantu kami A melihat Montessori apa yang teacher sebenarnya requires a anak-anak, special transformation. mengarahkan kami ke It's really a elemen kind of kedua. transformation in the way she sees children. Dan kegiatan kehidupan praktis Montessori membuat anak-anak untuk mengurus lingkungan mereka sendiri. Anak ingin menjadi seperti orang dewasa yang melakukan hal-hal yang dilakukan seperti berpakaian sendiri, membersihkan, baca, masak. Jadi di Montessori membantu mereka melakukan tugas dan hasil yang mengesankan. We have been trained or conditioned by society to see children in a certain way. And there is a different way to see children that needs to get rid of preconceived ideas about childhood.
about Transportasi certain khusus things itu about we do about judgment benar-benar the child, semacam criticizing the child, transportasi or looking at dalam the child as someone cara dia inferior melihat or someone anak-anak. small. I know I am here to help you. I am here to help you, Yuna. I am very happy to help you. Do you have any churros? Wait for me too. Me too. Me too. Me too. Yeah, and we are waiting for Hazel because Hazel is helping us to set the table. Kami telah dilatih untuk dikondisi oleh masyarakat untuk melihat anak-anak dengan cara tertentu. Dan ada cara berbeda untuk melihat anak-anak yang perlu menyingkirkan prasangka tentang masa kekanak-kanak, tentang hal-hal tertentu, tentang lakukan tentang penilaian anak, mengkritik anak, atau memandang anak sebagai orang yang lebih rendah atau orang yang kecil. Okay, thank you, Barbara. We are waiting to Hazel. Can you sit down and wait for Hazel? Yes, the girls. Alice, do you want to sing a song? Yes. Okay. I want to sing Okay. Twinkle, little star, how I wonder what you are. It's like taking veils from the eyes of people because it's like changing a paradigm, like a mental paradigm. You have been always thinking that children are a certain way, and then you realize, no, these children are powerful. These children have something in themselves that we do not know. So Hazel did not learn how to set the table overnight. She got role modeling from a trained teacher and did a lot of practice before, which most definitely included making a few messes. But now she's able to do things like this on her own, and we can see the earned pride she experiences from such an accomplishment. But many normal daycares and schools don't allow for this kind of independence building. They do everything for the child, but not without a price. So years ago on the radio, I learned of a reality TV show called Rich Girls, which followed around a millionaire celebrity's daughter. She was 18 years old, recently graduated high school, and was unable to take care of herself. Now, the radio host found the clip I'm about to show you funny. I didn't. Okay, the second I want to interpreting about what is a nation. Apa itu bangsa? What is a nation? Apa itu bangsa? What is a nation?
The attempt to Bangsa formally berupaya define the nation untuk as a political concept dates back to secara 1882 formal when French philosopher and historian Ernest mengidentifikasikan Renard bangsa published his seminal sebagai essay titled konsep What is a Nation? politik dimulai In pada this tahun essay, Renard defines the nation 1882 as ketika a filsuf large-scale dan solidarity sejarawan constituted Prancis by the feeling of Ernest sacrifices Renan that one made in the menerbitkan past and of those esai that one is Maini yang separated to berjudul make in the Apa Itu future. Bangsa. This explains why Dalam Renard esai believes ini, that if we are to Renan imagine the nation as good and worthy of continuous mengidentifikasikan bangsa sacrifice, sebagai we must realize solidaritas that it skala necessarily besar entails yang a process of dibentuk forgetting. oleh This is perasaan because, for pengorbanan Renard, yang the efforts to dilakukan obtain seseorang national unity, di masa lalu either in the name of dan civic or pengorbanan yang ethnic dilakukan nationalism, seseorang involve yang acts of dilakukan di violence masa and depan. subsequent forgetting. Ini menjelaskan mengapa Renault Based on the initial percaya bahwa conception of a jika nation developed by kita Renard, ingin scholars have come up with a membayangkan more formal bangsa definition of a sebagai nation, bangsa namely, yang baik a dan community layak of untuk people formed on the pengorbanan basis of a terus-menerus combination of shared terus-menerus features such kita as language, harus history, menyadari ethnicity, bahwa culture, itu and tentu territory. memerlukan sebuah Put proses differently, a melupakan nation is the collective identity of a group of people understood as defined by sebuah language, proses history, melupakan. ethnicity, culture, Ini and territory. upaya asing untuk memperoleh And for this persatuan reason, nasional a baik nation atas is nama generally more overtly political than an ethnic kewarganegaraan group. atau In nasionalisme fact, many etis scholars considered it as a melibatkan fully tindak mobilized or kekerasan dan institutionalized selanjutnya ethnic group. melupakan. Later on, the famous political Berdasarkan scientist konsep Benedict awal Anderson bangsa views the yang nation as an dikembangkan oleh imagined para community. sarjana, For Anderson, Renard the nation is adalah an imagined menghasilkan political community definisi that is yang lebih culturally formal imagined tentang as both bangsa, inherently yaitu limited and sovereign. komunitas orang-orang yang As dibentuk we can atas see, dasar there are four key elements kombinasi in this ciri-ciri definition. bersama First, the nation is bahasanya imagined tori, simply because etnik, members of any particular nation etnik, will never meet most bahasa, of their fellow members, dan yet in wilayah the minds of dengan each lives the image of kata their lain, communion. suatu bangsa adalah Second, identifikasi the nation is imagined as limited because it has finite, yet sometimes elastic, boundaries beyond which other nations lie. didefinisikan oleh sejarah Third, bahasa the nation is imagined as sovereign entitas, because the bahasa, dan concept of the wilayah, nation itself dan was born in an age untuk when alasan the ini, Enlightenment and suatu Revolution bangsa were destroying the umumnya lebih legitimacy of the terbuka divinely secara ordained, politis, hierarchical kelompok dynastic etnis realm. pada Finally, the kenyataannya nation is bahwa imagined as sarjana a menganggap community because, sebagai kelompok regardless of the etnis actual yang inequality and sepenuhnya exploitation dimobilitas that may atau prevail within each, dilembagakan. the nation is conceived as a deep, horizontal comradeship. Kemudian ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bahwa bangsa sebagai komunitas imajiner. Untuk Anderson, bangsa adalah komunitas politik imajiner yang secara kultural dibayangkan sebagai terbatas dan berdaulat secara inheran. Seperti yang kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota dari suatu bangsa tertentu tidak pernah bertemu sebagai berdasarkan sesama keanggotaan, namun di benak masing-masing meninggalkan citra persatuan mereka. Kedua, meninggalkan citra Kedua, bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas, namun kadang-kadang elastis di luar negara-negara lain berada di. Urutan ketiga, bangsa dibayangkan berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimitas kerajaan hierarkis yang ditabiskan ilahi. Akhirnya bangsa dibayangkan sebagai komunitas terlepas dari ketidaksejahteraan eksploitasi yang sebenarnya itu mungkin menang. Dalam setiap bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang mendalam. Sintak adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam bahasa yang berbeda. Setiap bahasa memiliki sintaks khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar
which parts of the sentence come first. Bagian kalimat mana yang lebih dahulu untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Itu adalah pedoman yang kami gunakan untuk berbicara, menulis agar kalimat dapat dimengerti dan Be koheren. wary of confusing syntax or semantics with diction. These form the backbone of sentence construction. Berhati-hati dengan So, sintaks let's atau break semantik these yang definitions membingungkan down. dengan diksi. Syntax, as Ini just membentuk mentioned, tulang is the punggung order of the kontraksi words in a kalimat sentence. jadi lebih. Diction is a Mari specific word choice meant to express Kita a certain pecahkan meaning. definisinya. Sintaks Semantics seperti is yang the meaning baru saja conveyed disebutkan by the adalah particular urutan words kata-kata used. yang We'll be focusing on kata dalam syntax sebuah in kalimat. this video. In the Diksi English adalah language, pilihan there's a kata word tertentu order yang that is dimaksud set in untuk stone mengungkapkan for makna most types tertentu. of sentences. Of Simatik course, there are adalah always makna yang exceptions, disampaikan but oleh most of kata-kata the tertentu time, yang digunakan. standard English sentences will follow Kami an akan berfokus SVO word order. pada sintaks untuk Subject, video ini. verb, object. Dalam As in, bahasa the Inggris boy ada looks urutan outside kata of the yang window. In this ditetapkan example untuk sentence, we bagian have the subject, besar jenis boy, kalimat. the verb, looks, and the object, Tentu, outside. selalu ada This pengecualian image dalam is an sebagian image of an besar English waktu grammar kalimat syntax bahasa tree standar used by linguists to plot akan the mengikuti structure of sentences. urutan kata You may not often SVO, encounter a syntax subjek, tree, but knowing kata how kerja, to draw one dan is objek. rather useful and will help you Seperti dalam understand the sentence structure. anak In the chart, you can see that the The boy sentence looks is out broken of down into the its window. parts, verbs, nouns, articles, and prepositions. After this step, the words are grouped together to determine which parts of the sentence are noun phrases, prepositional phrases, or verb phrases. Fun fact, SVO is not the only word order seperti structure. dalam Other anak-anak languages laki itu vary melihat word keluar order jendela. and even include additional components in their syntax. In the example given Dalam with the contoh syntax kalimat tree, ini the kita subject memiliki is subjek, cat, the boy, verb is sat, and the the object verb is look, and mat. The object second picture is outside. another way in which syntax can be written Ini out. adalah This pohon diagram sintaks takes the tata sentence, bahasa "The Inggris yang dog digunakan loved the oleh girl," ahli and bahasa breaks untuk it down into memplot articles, nouns, verbs, struktur noun kalimat. phrases, and verb phrases. Anda just mungkin like the tidak sering previous menemukan example. pohon sintaks, In tetapi this mengetahui sentence, cara the menggambar subject is cukup dog, the berguna verb is loved, and the object is girl. dan membantu Anda Again, memahami the struktur syntax kalimat. trees are not to be intimidating, but Dalam are used to bagian, better Anda understand dapat the melihat structure of bahwa a sentence kalimat and dipecahkan menjadi to reveal each bagian-bagian part's purpose within the sentence. kata kerja, An additional use kata for benda, syntax trees is that artikel, whenever kata a depan. different word order is used Setelah for a langkah ini, sentence, it can kata-kata be dikelompokkan decoded. bersama For untuk example, if you are menentukan hearing a bagian sentence in mana a foreign dari language kalimat yang that follows merupakan a VSO order or some other variation, creating a frasa syntax kata tree benda, for that frasa sentence can help proposisi, you to put the atau words frasa in SVO kata order kerja. so that you Fakta might understand what's menenangkan being said. SVO ada Let's bukan have a satu-satu recap. struktur One, urutan syntax kata. is the sentence Bahasa lain structure. verifikasikan Two, urutan diction is the kata choosing bahkan of words menyatakan to relate komponen a certain tambahan dalam meaning. struktur Three, sintaksnya. semantics is the meaning that is Dalam contoh yang expressed from the diberikan words oleh pohon used. sintaks subjek adalah Four, kucing, syntax trees kata are a kerjanya neat adalah graphing sat, tool to chart dan sentence structure objeknya ada and make mat. sense of word order and Gambar kedua how ini it's adalah functioning cara in the lain di world. mana sintaks dapat Thanks for joining us for dituliskan. this syntax tutorial. If you found this Diagram video ini to be helpful, check mengambil out the rest of our kalimat channel for anjing additional help. mencintai See you guys gadis next time. itu dan memecahkan menjadi artikel. Kata benda, kata kerja, frasa kata benda, frasa kata kerja, seperti contoh sebelumnya. Dan kalimat ini subjek adalah anjing, kata kerja dicintai, objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaks tidak untuk mengintervensi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaks adalah bagian setiap urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat itu. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing mengikuti urutan VSO atau variasi lain, membuat pohon sintaks untuk kalimat dapat membantu Anda menyusun kata-kata dalam urut SVO sehingga Anda memahami apa yang dikatakan. Mari kita rekap.
1. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Simatik adalah makna yang diungkap dari kata yang digunakan. 4. Sintaks adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagian fungsi di dunia bahasa Inggris. Terima kasih sudah gabung dengan kami untuk tutorial.